वरिष्ठ राजनेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न वरिष्ठ नेता LK आडवाणी को देशर सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान ने घोषणा करिसेंती केंद्र सरकार। एक्स रे ट्वीट करी एही सूचना दैछंती प्रधानमंत्री। पूर्वतन उप प्रधानमंत्री हेउछंती लाल कृष्ण आडवाणी। देशर सर्वोच्च सम्मान प्रदान लगी लाल कृष्ण आडवाणी ना घोषणा होइतिबारु तांको शुभेच्छा जणाइछंती प्रधानमंत्री। एही अवसर रे से कहिछंती देशर विकास रे लाल कृष्ण आडवाणी का अविस्मरणीय अवदान रहिछि। तृणमूल स्तररु काम आरंभ करी देशर उप प्रधानमंत्री पद अलंकृत करथिले लाल कृष्ण आडवाणी। देश में गृह विभाग सहित सूचना एवं प्रसारण मंत्री पदरे रही दायित्व संपादन करी निजर परिचय सृष्टि करथिले। तांकर संसदीय कार्य सर्वदा अनुकरणीय एवं समृद्धि रे भरपूर रही। बीजेपी जड़े वरिष्ठ नेता होइछंती लाल कृष्ण आडवाणी। लोकसभा को 5 थर निर्वाचित होइछंती। राज्यसभा रे 4 थर सांसद भाव में कार्य तुलाइछंती। 3 थर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष पदरे मध्य कार्य तुलाइछंती। 2002 रु 2004 पर्यंत से देशर उप प्रधानमंत्री पदरे थिले। कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा एवं खेल क्षेत्र देश पई अनन्य योगदान देइथिबा विशिष्ट व्यक्ति को यह पुरस्कार प्रदान करा जाय थाए। बड़ खबर वर्तमान समय वरिष्ठ राजनेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न पई पुरस्कार दियाजिबो तांको घोषणा करा जायछि। एथिपई वरिष्ठ नेता LK आडवाणी को देशर सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान ने घोषणा करिसेंती केंद्र सरकार। एने एक्स रे ट्वीट करी सूचना दैछंती प्रधानमंत्री। पूर्वतन उप प्रधानमंत्री हेउछंती लाल कृष्ण आडवाणी। तांको देशर सर्वोच्च सम्मान ने सम्मानित करा जिवो। देशर सर्वोच्च सम्मान प्रदान लागि लाल कृष्ण को ना घोषणा करा जायछि। तेबे जहा एही अवसर रे से कहिछंती जे देशर विकास रे लाल कृष्ण आडवाणी अविस्मरणीय अवदान रही। कार्यशैली अनेक समय अनेक राजनेता को अनुप्राणित करिछि। तृणमूल स्तर काम आरंभ कर देशर उप प्रधानमंत्री पद से अलंकृत करथिले। अनेक कार्य एभली से करिसेंती। राजनेता भाव में कार्यशैली बेस प्रभावित करिछि समस्त को। देश में गृह विभाग सहित सूचना एवं प्रसारण मंत्री पदरे रही से दायित्व खूब सुंदर भाव में संपादन कर निजर गोटे स्वतंत्र परिचय सृष्टि करथिले। अधिक आलोचना करबा वरिष्ठ सांबादिक श्रीजुक्त प्रदोष पट्टनायक आम सहित जोड़ी होती। श्रीजुक्त पट्टनायक आपन को स्वागत। वरिष्ठ राजनेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान रे सम्मानित करबा को जाउछंती। सर केमती देखुछंती कारण जने वरिष्ठ नेता एवं देशर सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न तांको प्रदान करा जिबा पई घोषणा होईछे। निश्चित भाव में यहाँ गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप एवं यहाँ समस्ते निष्पत्ति को स्वागत करेंगे। कारण लालकृष्ण आडवाणी होती जड़े ये देशर जड़े विशिष्ट राजनेता। राजनेता तो नुहे राष्ट्रनेता कहले यथार्थ हम। कारण भारतर स्वास्थ्य विभाग गृह विभाग मंत्री से जो भाई दक्षता प्रदर्शन कर विभिन्न समय देखो जरूरीकालीन परिस्थिति से कारारुद्ध होते जरूरीकालीन परिस्थिति विरुद्ध संग्राम करते। मोटामोटी भाव में जड़े देशप्रेमी एवं जड़े भारत जड़े सचोट राजनेता राष्ट्रनेता भाव में जो भूमिका मु भावुची ये निष्पत्ति खाली गोटे कथा मोर कहबार कथा। आम जो परंपरा हूँ जनवरी 26 साधारणतंत्र दिवस रे पूर्व संध्यारे जो घोषणा कराए जो सम्मान राष्ट्र सम्मान गुड़िक से यहाँ घोषणा होते आउटे भल होता। कारण गोटा हठात अचानक भाव में निष्पत्ति हवा अपेक्षा राष्ट्रीय जो आम स्वाधीन साधारणतंत्र दिवस अव्यवहित पूर्व भारत श्रेष्ठ सम्मान गुड़िक घोषणा कराए से भल होता कि बहुत आगुरी पाइबार कथा। श्रीजुक्त पट्टनायक देशर विकास दिगरे लालकृष्ण आडवाणी अवदान को आपण सर केमती देखुछंती। निश्चित भाव में आधुनिक भारतर जो प्रगतिर से जड़े रथ अन्यतम भारत एवं केवल से नुहे भारत को ऐक्यबद्ध करवा भारत संहति लड़े करवा एवं जड़े टाणुआ राजनेता भाव में भारतर अखंडता संहति से जड़े जागृत प्रहरी एवं मोटामोटी भाव में मु भावुची सी होती जड़े तांकर जो अविभक्त पाकिस्तान बर्तमान जो अविभक्त भारत थिला एबे विभाजित हो जाइए से जन्मग्रहण करते बर्तमान पाकिस्तान पटे रही जाइए। किंतु ता सत्वे से जो भाया भाव में सी जड़े समस्त प्रति सहनशील सी आ गए बड़ विशेषता हूँ से कौन सी गोटे निर्दिष्ट विचारधारा संकीर्ण चिंताधारा द्वारा प्रभावित नुहति। जड़े
ସବୁ ମାନେ ଭାରତ ଏକତା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଲଢେଇ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ନେଇ କାମ କରିବା ସହିଷ୍ଣୁତା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବଡ ଗୁଣ ଖୁବ ସହିଷ୍ଣୁ କଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହନଶୀଳ ମନୋଭାବ ଯୋଉଟାର ଅଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳ ଯଦି କୁହାଯିବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳରେ ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡବାନୀ ଏବଂ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ନେତା ଏ ଦଳକୁ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦୁଇ ନେତା ଥିଲେ ଉଦାରତା ସହନଶୀଳତାର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସେଇଠି ସମଗ୍ର ଦେଶ ସବୁ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କୁ ଏବଂ ଆଗରୁ ବାଜପେୟୀ ପାଇଥିଲେ ଆଜି ଆଡବାନୀ ପାଇଲେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର। ଆଜ୍ଞା ଭାବରେ ସାର୍ ଏବଂ ଯେମିତିକି ସାର୍ ରାଜନୈତିକ ନୈତିକତା କଥା ସେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶର ବିକାଶ କଥା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଆମେ ଯଦି କହିବା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରନେତା ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉପାଧି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ଏବଂ ସିଏ ଆଜି ପାଇଛନ୍ତି କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ ସେ ସମସ୍ତ ଯାହା କହିଲେ ଆପଣ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଗ୍ରହଣୀୟ ଜଣେ ନେତା ଜଣେ ଗ୍ରହଣୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିଜ୍ଞ ସେ ଭାରତର ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସେ ସବୁ ଦଳମତ ବିଚାରଧାରାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷର ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ। ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ସାର୍। ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ଅଖଣ୍ଡତା କଥା ଆମେ କୁହନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ସେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ କାମ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଶୈଳୀରେ ତାଙ୍କର କରୁଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତର ଅଖଣ୍ଡତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଯେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଥିଲେ ଖୁବ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଟାଣୁଆ ରାଜନେତା ଟାଣୁଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ଥିଲା ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଯୋଗେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଅନେକ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଯଦି 2017 ମସିହାରେ ତାକୁ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦବୀରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ସେତେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୀତିଶ ସେତେବେଳର ଯୋଉମାନେ ସେତେବେଳେ ନେତା ସମସ୍ତ ପାଇଁ ସେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନେତା ଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଯଦି ସେତେବେଳେ ହେଇଥାନ୍ତେ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଏତ କୌଣସି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ନଥାନ୍ତା ତେଣୁ ସେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ରାଷ୍ଟ୍ରନେତା ରାଜନେତା ଏବଂ ଜଣେ ଉଦାରବାଦୀ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରହିଛି।